आजादी एक चेयरमैन हाबुबारी बीसीडीसी, बुलफुलना बेगम एक चेयरमैन मिलन बाजार बीसीडीसी, प्रफुल्ल रॉय 28 एडवाइजर दतमा आंचलिक, देवराज ब्रह्म सोशल वर्कर, मनोरंजन रॉय एक सेक्रेटरी सम्मेलनी, रूपम रॉय सोशल वर्कर, पूर्ण वर्कर प्रेसिडेंट, दान सिंह ब्रह्म, पद्मा ब्रह्म, मणिराम ब्रह्म, कमल सिंह ब्रह्म सोशल वर्कर, विकास शाह सोशल वर्कर सेकंड गोली। हाथ सबने मारा राय सब लोग है। हाथ कोमले हाथ जुमर। अर्जुन ब्रह्म आमार कारणे नतुन নহয় 2021 सनतो तेखेते इलेक्शन खेलिছিল और मित्रजोट हिसाबे मैं आহি तेखेतर इलेक्शन केम्पेनत आसिलु, तेखेतर घरतो एदिन থাকিছিলু, तेखेतर लगत 3 दिन 4 दिन मैं घूरिছিলু। सो तेखेत मोर कारणे नतुन নহয়, आमार कारणे नतुन নহয়। तेखेतर योगदाने भारतीय जनता पार्टीर मजबूत करिब, भारतीय जनता पार्टीर आदर्श और नीतिक मजबूत करिब। भारतीय जनता पार्टीर एकमात्र उद्देश्य हल कोकराझार अंचलत शांति থাকিব লাগে, बडोलेण्ड अंचलत शांति থাকিব লাগে। जितु शांति मोदी डांगरिया, भारतर गृहमंत्री अमित शाह डांगरिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व डांगरियार प्रेरणा मार्गदर्शनत आहिছে। এই শান্তিটো চিৰস্থায়ী হ'ব লাগে। এইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক শক্তিশালী কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু মই ভাবোঁ যে মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মৰ যোগদানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক কোকৰাঝাৰ অঞ্চলত শক্তিশালী কৰিব। আহাবাৰ বিপিএফৰ কবলত নাথাকে। আজিতো মিত্ৰতা আছে ভাই। না নাই মই কি ক'লো, আজিতো মিত্ৰতা আছে। কিমানটা সমষ্টিত খেলিব স্যার বিজেপি? এই দায়িত্ব মোৰ নহয়, এই দায়িত্বৰ মানে ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে ঘোষণা কৰিব। আমি পাৰ্টিৰ কৰ্মী, পাৰ্টিয়ে যি আদেশ দিয়ে পাৰ্টিয়ে আদেশ দিব, আমি কাম কৰিম। सिगाङाव खुलुमनाय जासिगोरबाय। আজি मैं योगदान खालामছে अशोक सिंगा डांगरियार नेतृत्व बहुत आनंदित और आगामी दिनत मैं निश्चय आमार माननीय आसामर सीएम डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा सारे निश्चय टिकेटो দিব। दिलीप शइकिया भारतीय जनता पार्टीर जो प्रेसिडेंट तेखेतेও দিব। मैं बहुत आशाबादी और आगामी दिनत मैं जयलाभ हब, ये मोर मनो एकदम माने क्लियर। ये कारण मैं आज बेसि देवलिया नकौं। ये थैंक यू। আপুনি নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি, যাৰ বাবে আপুনি জইন কৰিলে আজি? নিশ্চয় পিছত এইটো চাম, হাইখা মানে কেণ্ডিডেট দিয়ে এই হিচাপে। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এক নতুন উৎসাহ পাইছে। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এক নতুন শক্তিৰে অঞ্চলত